Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala objeng nerkamanan untuk gangkong kafir dan gangkong musyrik, yakni gangkong pecangang Allah Subhanahu wa taala dan untuk gangkong syirik Allah Subhanahu wa taala, gangkong kekau kai mong Allah Subhanahu wa taala dan chia kai mong Allah Subhanahu wa taala nan dan pui neraka ni kai nyu sepat pedek dan sepat siksa dan sepat hina tim teo hai gang ai dom spa hu o ong pui neraka Allah Subhanahu wa taala nan yanan tiai jika gangkong pan agama Islam gangkong chia napa Allah Subhanahu wa taala nan khăn nhớ về ngày tông phi cao này jika dan gak saya gum tiai dan ahli kerusa tiai dan nuk cho tiai nan mengpui neraka Allah Subhanahu wa taala nan do lại Allah Subhanahu wa taala ốc cọc đau napa gangkong iman ông Allah Subhanahu wa taala gangkong chia napa Allah Subhanahu wa taala nan về jika gum nhau dan ahli kerusa nhau dan nuk cho nhau nan mengpui neraka Allah Subhanahu wa taala nan ya ka Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal hijarah. Mananya la Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la wahai gangkong iman napa Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum maka phải phong hơi tung pi cao ni jika dan ngak sawe phong hơi tung pi cao nan wa ahlikum dan ahli kerusa hơi dan nuk cho nan mengpui neraka wa qutuhan nas wal hijarah kyo la pui neraka ni gak akan ni mu manusia dan petau ni untuk mu natam yakni untuk mengena cek di dalam pui neraka untuk ngak jengah pui nan ke menuih dan poh tayo niya inan te jika kong pan agama Islam ga kong chia ga kong hui napa Allah Subhanahu wa taala nan khan ye pe tong pi ka ni jika gum trai dan ahli kerusa trai mengpui neraka Allah Subhanahu wa taala kyo la Allah Subhanahu wa taala akan ni menuih dan poh tayo nan untuk mengena ngak jengah pui ngak chia sesuatu untuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nan jeung makna al-hijarah yakni poh tayo kong Allah Subhanahu wa taala ho sebut di dalam ayat ni ulama tafsir gang tafsir ataupun gang bahasa lai poh tayo nan nyuci poh tayo kong ngepengin lai al-kibrit poh tayo kong al-kibrit ni chip poh tayo kong habis lai nhok pui ni cứ nhok terah beng dan bao nhok giá dan sao nyu lô dan nyu nha cam kli terai nan cho nên habis lai poh tayo ni Allah Subhanahu wa taala mau nyu natap di dalam neraka nan nyok akan ni ngak bai di dalam neraka nan gen tập dek time neraka jadi kan ni pada tong pi kau ni jika gum trai dan ahli kerusa trai dan nuk cho trai kan ni pada tong pi kau ni pa atah meng ngatum ka kong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ho ka pa trai tong pi kau dan kan ni pada pecik dan ngak meng ngatum ka kong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ho kop ta pa trai nan dan jujur trai ngak amal ibatan dan jika ta ai trai dan te vai nuk cho tai te dan tiểu nữ te nan jujur ba trai smeng dan te tim ta o khi khe ta nữ cho te dan tiểu nữ te nan ya bila te smeng te jạo xua nữ cho te dan tiểu nữ te ta tiểu nữ te ni smeng blah to nữ cho te ni smeng blah to ataupun te jạo ia na pa nữ cho te dan tiểu nữ te nan
adakah tiêu trai ta pun nữ cái mai thì nên như chỗ khăn eo này xong rung không giao cả học công Islam cột đào mẹ gà ô nên cái chưa sang thì chỉ là cái này thì giao từ tôi khó trừ chỉ mas'ul tìm nó Allah subhanahu wa ta'ala nên Allah subhanahu wa ta'ala akan ni suốt thì vợ giao kỹ chừng trai hầu nên sẽ hành ô tiêu nữ trai cho nên Allah subhanahu wa ta'ala akan ni suốt thì vợ cho nên bậc nào vợ cần như vậy thì tung phi cao này cái gục trai dan alai kerusa trai dan nữ cho thì nên mừng vui nở cả Allah subhanahu wa ta'ala ông vậy thì này ngã mừng tu mà tôm ca công Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam học cập đa máy dan vậy thì atah dan betul mừng tu mà tôm ca công Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam học khai mà thì tung phi cao nên dan cho chứ vậy thì ngã máy và tận ta tại anh thì dan te vau tiêu nữ thì dan ahli kerusakan thì nên harap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada topik kau ni selamat dan hau temu nanti dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala pengrahmat bang Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.